Hi, good morning. This is your broker Samuel Lau. So, dito karon sa atong B-vlog na ay ato ang friends follower. Nangutan na siyang Sam, please make a V-vlog about this concern na mo Sam, no? Ako, allow me to read lang yung concern, no? Hi Sam, I hope you're keeping well. Congrats your V-vlog. I really like watching your video. Daghang useful info na nagamit jud namo. Thanks for that. Request ko be B-vlog about rule of HLURB unsay katabang nila if nakapalit mig property pre-selling, nakapalit sila property pre-selling na wala di ay approval from HLURB, or we call that DSUD karon. Kay naa meron nakuha sa ex-developer, di lang nato pangalan ang developer, and everyone now is in limbo. Thanks for your public service. You're helping a lot of people. Thank you, my friend. Tawagon lang nato siya sa si Miss R. Okay, Miss R, ang imo concern, nakapalit ka mo o project na sa akong nasabtan sa atong chat is ang developer wala makatiwas deliver sa iyang project, no? Nya naibaw-an po ninyo nga why license to sell ang developer. Nya ang imong pangutana unsay pwede mga action na to ani, no? Then unsa pwede matabang sa DSUD, which is HLURB before. Una sa tanan, dili lang ni kana siya, di lang siya isolated case. Daghang mga developer recently due to pandemic nga wa gyud ka deliver sa ilahang mga project tungod kay pagka hunong antong pagka-pandemic, nahunong man ang mga trabaho kadaghanan adto. And then nisaka pod after pandemic, nisaka pod ang cost of materials. So ni mahal in average. One of the developer o contractor nga ako gitabangan og mediate, nisaka ang price sa construction materials 30% more or less. So naguba pod ang budgeting sa developer cost of construction kay na contract to sell na nila, no? Contract to sell din nas laka adjust sa price, whereas the contractor adjust pod sila sa ilahang construction cost. But again, I'm just sharing it's a side pod sa developer. But now let's go on your question. One way, let's act as a diplomatic way, no? Istoryahi ang developer kung unsa gi ilang plano or padayonon pabagyapon nila ang said project or di na gyud nila mapadayon ang said project, no? Okay, I have a one scenario in Mactan nga ang developer failed to deliver. So diplomatic way gipabisita gid nato dito sa atong kailang, ato ang kailangan nakapalit pod nya gipaistorya heart to heart ni promise man nga mo refund, and then medyo verbally pa to niya na delay hantod nga gipa-formalize nato nog letter, hantod nga ni ingid sila og memorandum of agreement notaryado nga i-refund nila ang nabayad sa buyer in the span of 1 year niya. Upon signing, nag-sign bayad siya first month post payment niya, the rest post-dated check ang uban. So at least na mapaabot ang buyer. So again, step 1, diplomatic way istoryahi. Let's paminaw na to ilang side. If you're not happy sa ilang tubag and they still don't honor kung mo promise sila refund, let's focus request for refund kung di na gid sila magpadayon. Assuming scenario 1 di na gid sila magpadayon, let's focus on request for refund. Okay? And then number 2, di madag verbal, padad-in nag letter, no? Demand letter. Bisag ikaw lang sa mo perma. Okay? Nya kung di gyapon i-actionan, but when you say demand letter request for refund kay failure nga di nila magpadayon, pwede man nimo explaining ngadto nga kung please explain nga magpadayon pa ba mo di na, kung di mo magpadayon please we're requesting for refund among payment, no? Yeah, we hope to hear your response within 15 days. Butang timeline, no? Ayo sad pag-abot paabot mo forever. After ana wa gyapon, pwede mo padayon og another round of letter, and this time i-copy furnish na si DSUD. Okay, DSUD, former office Basta I'll just post here the address. So this time letter ninyo
you can also CC the DSOD para mo file mo formal complaint sa DSOD. Kaya ang may tabuan na ipatawag ni DSOD ang developer. At that time, kung di cooperative si developer sa imong first letter, sa second letter nga imo na gi-CC si DSOD ni request na kag intervention niya, medyo a little bit mahadlok na si developer ana, lalo na kato imong gi-mention nga wa siya license to sell, no? Kay sa pagsugod pa lang naanay violation si developer, because as a developer di ka kapamaligya imuhang mga project nga wa kay license to sell. Well, that's another topic lang niya, but you mentioned nga unsay pwede magamit matabang ni DSOD. DSOD is there a government agency to help a buyer, no? And yeah, that's why all developer is required to secure certificate of registration and license to sell before sila kasugod pamaligya. Kay gusto manggod sa DSOD i-make sure nga kanang nag-developer siya bagitag iya sa yuta. Kay daghan kayong mga namaligya karon nga dili pa siya tag-yuta, gidawnan lang. That's another topic na to, no? Common scam in the industry, no? But remind me for that, listeners, if you want, no? Daghang biktima po na. So let's go back. So ipatawag siya for a hearing sa DSOD. So you act now as a complainant sa DSOD. So usually what scenario may tabo di sa DSOD? Of course, kana si developer, there's another action by DSOD for that to the developer. Magka-penalty siya, whatever, no? That's DSOD na. But on your part, ang prayer gyapon ni mo ana is ma-refundan ka. Okay, once di gyapon mo magka-agree ana, that's the time you seek legal advice. You go to your friend lawyer, Miss R, no? And file a formal complaint in the court. Ang importante here, please keep on file sa tanan nimong mga evidence of your purchases, payment with sa developer, katong mga OR, mga payment, mga ipangpermahan nimo kay magamit na nimo. So latter part, kung di gid ninyo madasa DSOD, di madasa diplomatic, di madasa DSOD, then that's the time I advise you to ask help for legal na, no? So kung na kay friends lawyer na, no, kontakan lang, then hibaw na sila unsa ang nila buhaton. To wrap up again, first thing first, sabton lang sad nato, istoryahon gid nato ang developer unsa ilang concern na nung wa sila ka-deliver. Kay I give you another scenario before, during ni sa panahon ni kuan, no? Butang na lang ito, Pointy Tower, no? Club Ultima, Pointy Tower, during Asian crisis, pandemic globally, no? Nahunong po si Mr. King at that time. Ang uban ni request og refund. So girefundan ni Mr. King data-data ang uban, no? Then ang uban ni wait lang sila kini Mr. King mo recover lang ekonomiya, we will continue our project. So na po developer mo ingon ana. So kung ingon ana ang scenario, plano ni developer mo continue, I advise hold on that. As long that developer also is compliance with DSOD. As long that developer is compliance with DSOD with license to sell, and nahunong lang sa due to pandemic, nausap ang costing niya, willing siya to continue to honor your contract, just like Club Ultima Pointy Tower before. Butang lang na to, katong nipalit at that time nga tag 2 million kapin pa ang property, ni hold on sila, naka-equity lang sila og tag 500,000 to 1 million, ni hold on sila. After 4 to 5 years nga ni bounce back, ni continue si Mr. King, they launch back the price almost 4 million. Para kaga time deposit for another 4 years na ni gain kada yun og 30 to 50% sa imuhang investment, di ba? So there are bad side, there are good side. For some questions, i-chat lang ninyo, or you can contact me at my mobile number 0917-323-6123. Okay, so again, thank you Miss R for asking that question, and to all our followers and subscriber, thank you. Hope nakatabang ko address, no? Kay these are common, no? Di lang nato i-single out ang mga developer kay na po sila giagian labi na karong pandemic. Pero the scenario karon po nga mga developer nga wala po license to sell, start pa lang sayop na daan, no? So kung kita buyer ta, di ta matintal sa mga online advertise kanang smooth kayo, mga data everything na ay good, na po'y legal, na po'y illegal.
always ask for developer naaba mo'y license to sell. Developer, kaning yuta imong gipadata-data under na ba ni sa imong pangalan sa imuha? So again, importante gida license to sell from DSUD. Okay? So again, good morning. This is your broker, Samuel Lao.